ASG उर्दू चैनल के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी इन लोगों के बारे में जो एक बार हमबिस्तरी करने के बाद भी मुतमईन नहीं होते और दूसरी बार भी करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी बीवी से काफ़ी दिन दूर रहने की वजह से या फिर काफ़ी दिन बाद मिलने की वजह से, और कुछ लोग ये सोचकर भी दोबारा करते हैं कि दूसरी बार में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा तो काफ़ी दिन बाद करते हैं। ऐसे में यकीनन उनका दिल एक बार में नहीं भरेगा, लेकिन उनके साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि वो पहली बार तो बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार उनको तनाव आने में कई कई घंटे लग जाते हैं। काफ़ी दफ़ा तो दूसरी दफ़ा हो ही नहीं पाता। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी इस टॉपिक पर कि ऐसा क्या करें कि दूसरी बार फ़ौरन ही होशियारी आ जाए और तनाव का ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, उसे स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होने वाली है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ऐसा क्या करें कि एक ही वक्त में 2 से 3 बार आसानी से हमबिस्तरी हो जाए। हम कैसे खुद को मेंटेन करें कि हमसे एक वक्त में 2 से 3 बार बासानी मुबाशरत परफॉर्म हो जाए। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल, कुछ रिसर्च और कुछ देसी टिप के मुताबिक आज मैं आपको नुस्खे बताऊंगी, और साथ ही एक ऐसा नुस्खा जो कि आपको दोबारा से रिस्टोर कर देगा, आपके जिस्म को जवान करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक आम सी बात आपको समझाती हूँ जिससे आपको मेरी पूरी बात समझने में बहुत आसानी होगी। आजकल ये एक रस्म बन चुकी है कि जिस लड़के की शादी होने वाली होती है, तारीख फिक्स होते ही वो हकीमों और डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर देता है और बोलता है कि हकीम साहब, मेरी शादी होने वाली है लेकिन मैं ज़ीरो हूँ, प्लीज़ जितने पैसे खर्च हूँ बस मुझे ऐसी दुआ दो कि मैं कामयाब हो जाऊँ। जिस पर आप पैसे खर्च करके और महंगी दवाइयाँ लेते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करते हैं, चाय गरम चीज़ों की छोड़ देते हैं ताकि खेल वाले दिन अच्छे से खेला जा सके। बहरहाल जब वो दिन आ जाता है तो उसमें कोई शक नहीं है कि आप बेहतरीन परफॉर्म करते होंगे और 3 से 5 भी करते होंगे और टाइमिंग भी एकदम लाजवाब होती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप इस चीज़ में इंटरेस्ट कम लेना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले तो कई सालों से भूखे होते हैं, जब भूख की शिद्दत ख़त्म होती है तो खाना कम खाया जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि चलो आपके अंदर अभी भी वो बार बार और 4-5 बारियां लगाने का दिल करता है, मगर आपका डंडा आपका साथ नहीं देता। मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिंधी फैमिली से थी, मुझसे काफ़ी बातें शेयर करती थी। एक बार उसने यूँ मजाक मजाक में बता दिया है कि उसका शौहर एक बार खेलने के बाद दूसरी बारी लगाना चाहता है मगर उसका डंडा सख्त नहीं होता। एक बार वो गुस्से में आकर डंडे को बुझे देकर बोलता है कि अरे लानतीरा उठ थी। अरे भाई, ये लानतीर ऐसे कहाँ उठेगा जब आपके अंदर सेहत का मसला है। वैसे सिंधी ज़बान बोलने में बहुत ही अच्छी है, पर मुझे ज़्यादा बोलने नहीं आती और कुछ कुछ समझ में आती है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि अदा की हिड़ा हाल आहिन एवांजा, बेओमड़ी खैर आही, चाक चंगा भला, बस यूँ कुछ कुछ हंसी मजाक भी ज़रूरी है। चलो अब कुछ काम की बात कर लें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब लड़के की शादी होने वाली होती है तो इस वक्त अपनी बेहतर ख़वारक और सेहत का ख्याल रखता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ या घरेलू मसाइल, ज़माने की गर्दिश, मसाइल का सामना, बेरोज़गारी, महंगाई या दीगर मसाइल की वजह से अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाती। दिल तो करता है कि बारियां ही बारियां लगाएं, लेकिन सेहत पहली जैसी नहीं, इसलिए दूसरी बार तनाव में मुश्किल होती है। आम तौर पर देखा जाता है कि 18 से 25 साल के दरमियान का मर्द जब मुबाशरत की ख्वाहिश पैदा करता है तो उसका इंटरेस्ट, इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी जवानी उसको भरपूर तरीके से मुबाशरत करने में मदद करती है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है वो उनको जल्दी रिएक्ट करता है और फिर दूसरी बार और तीसरी बार भी मुकम्मल जोश के साथ आसानी से मुबाशरत कर पाते हैं।
اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جو لوگ 30 سے 50 سال کے درمیان ہوتے ہیں ان کی شادی کے 10 سے 20 سال گزر چکے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے انٹرسٹ میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ان کا انٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ 25 سے 30 سال کے دوران عروج پر ہوتا ہے، جس میں صرف عورت کی باڈی یا اس کے پارٹس دیکھنے سے ہی جو ان کو مزہ ملتا ہے وہ ان کو 2 یا 3 بار کرنے سے بھی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، کیونکہ 33 سے 50 سال کے دوران بیوی کو دیکھ کر اور مباشرت کر کے تقریباً وقتی طور پر انٹرسٹ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے تیار ہونے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اس کی بیسک ریزن انٹرسٹ کی کمی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹوسٹیرون لیول کا کم ہونا ہے۔ ان کے جسم میں ہارمونز اینڈ بلڈ فلو میں تبدیلی ہی ان کی مردانہ کمزوری کا باعث بن جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ 30 سے 40 سال کی عمر میں کافی بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ شوگر، تھائرائیڈ، بلڈ پریشر اور خاص طور پر معدے کی تیزابیت اور بدہضمی۔ یہ تمام چیزیں مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہیں اور مرد کو پہلی بار تو جلدی فارغ کروا ہی دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بار تناؤ آنے میں اور موڈ بننے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ کو دوسری بار مباشرت کرنے کے لیے خود کی ڈائٹ پر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اگر باڈی کے اندر اسٹیمنا اور جوش موجود ہی نہیں تو آرٹیفیشل طریقے یعنی ٹیبلٹ، کیپسول، نشہ آور ادویات، ان سب چیزوں سے وقتی طور پر انسان اس قابل تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی مباشرت لائف کو وقت سے پہلے ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا مستقل علاج ہونا چاہیے۔ آپ کی ڈائٹ میں فریش فروٹس، ڈرائی فروٹس اور ویجیٹیبلز کے ساتھ ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں بھی ہونی چاہیے تاکہ جسم کے اندر طاقت ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ٹیبلٹ کھا کر ٹکائی تو بہت جوش و خروش سے کر لیں، لیکن بعد میں 1 ہفتے تک آپ کے جسم سے درد اور نقاہت ہی ختم نہ ہو۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی سمپل سا نسخہ استعمال کریں۔ کھانے کے بعد دیسی گڑ کی ڈلی لازمی موڈ میں رکھ کر چوس لیا کریں، اور یہ نسخہ نوٹ کر لیں: سفید موسلی 10 گرام، سیاہ موسلی 5 گرام، اسہنجنا پنجاب 50 گرام، بادام 50 گرام، اچار مغز 82 گرام، اخروٹ 50 گرام، بھنے ہوئے چنے 17 گرام، مسری 100 گرام۔ اب ان تمام اشیاء کو اچھی طرح سے پیس کر ایک باریک صفوف بنا لیں، اور پھر اس صفوف کو صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 سے 1.5 چمچ نہار منہ کھا لیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ اس صفوف کو 1 سے 1.5 چمچ لیں۔ دودھ کا نیم گرم ہونا لازمی ہے۔ 1 مہینے تک باقاعدگی سے استعمال کریں۔ چند ہی دنوں کے اندر آپ کی جوانی لوٹ آئے گی۔ پھر آپ 2 یا 3 4 دفعہ بھی بیوی کے ساتھ بھرپور جوش اور ولولے کے ساتھ ہم بستری کر پائیں گے۔